Bi video be talige dmenga kada dangile mina tiere fo no. Ay ma fogwi. La ilaha illallah. Idonga leninga wala ganga karami. Donc kuma o tiara, vocalu tiara, donc groupe kono mo wera ko kunga kuma lo e dmay. Siriki ani Côte d'Ivoire munu mika siriki banine. Anta fo Ivoirien parce que Ivoirien bête. OK, parce que o erreur be mo soro ni malien do kuma do fo Ivoirien ou b'a fɔ ko malien ni malien do erreur ke Côte d'Ivoire Ivoirien b'a fɔ ko malien mais malien bête quoi kuma be famu ni guinéen do ko do ke malien b'a fɔ ko guinéen bête ni malien do ko do ke guinéen b'a fɔ malien ni burkinabé do ko do ke malien b'a fɔ burkinabé ni malien do ko do ke burkinabé do la burkinabé b'a fɔ malien ainsi de suite ça se comprend kuma de ka gɛlɛ mais ata ira ka fɔ ko bɛɛ de y'o kɛ quoi mais ja quoi de ni malien y'a kɛ Ivoire faut Ivoirien ka fɔ ko malien donc ni Ivoirien fana dɔ ye siriki bani malien fana b'a fɔ ko Ivoirien mais Ivoirien bɛɛ tɛ kuma de do donc fɛn min ye siriki ka banini ka dɔya banini bon de un d'abord a ma ɲɛ mais a tigi tilala ka yafa deli donc quant à moi a tigi ye yafa deli bon ni mɔgɔ ye ko kɛ ka tila ka yafa deli fo ka se ka a y'a kɛ réseaux sociaux la a tilala ka yafa deli réseaux sociaux la pour moi o kan ka maliyɛnw bɔ quoi tu vois un peu donc o kan ka maliyɛnw bɔ a banna bon fulaw de bɛ ka darakɔrɔbɔli kɛ ko bɔbɔdenniw bɔ non n tɛ fila cɛ jaabi quoi mais fulamuso dɔw bɛ yen n bɛ se k'olu jaabi mais n tɛ fulakɛw jaabi quoi fulaw aw kana na la réseau perturbé quoi je suis en communication je suis occupé pour répondre pour les flaqueurs mais flamuso ali n tɛ flamuso bɛɛ répondre mais flamusonin dɔw bɛ yen komi fulaw kelen don k'an bɔ hakili ka tile fila in na donc a ye n to yen quoi bon fɛn min ye Ivoirien mun ye siriki ba nini fɛn mun y'a yɔrɔ ye bon mɔgɔw kumana a la mais ne bala tɛ kuma a la quoi parce que ka da mun kan adamaden n'i bɛ ɲɛ i bɛ ɲɛ i yɛrɛ de ka so a bɛ daminɛ aw ka so de i bɛ ɲɛ aw ka so de i ka kibaruya bɛ bɔ aw ka so a bɛ na bɔlɔn kɔnɔ aw ka quartier la aw ka dugu la dugukɔnɔmɔgɔw b'a mɛn a y'a faamuya aw ka jamana kɔnɔmɔgɔw b'a mɛn jamana wɛrɛ mɔgɔw tɔ bɛ sɔrɔ ka bɔ a kalama n'i bɛ tiɲɛ i bɛ tiɲɛ hali sonyɛni n'i b'a daminɛ i b'a ka portefeuille de la ka t'i fa ta la ka sɔrɔ ka taa kɔrɔmusow ta la o t'i bɔ i bɛ sɔrɔ ka taa carré kɔnɔ i bɛ don dugu kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka lakodɔn malien den o malien den n'i kɛra sari ye diɲɛ kɔnɔ f'i ka dɔn malien de b'i kɛ sari ye fɔlɔ dugu wɛrɛ mɔgɔw bɛ k'i fɛ ni Mali kɔnɔ ni malien ma kɛ mɔgɔ fɛ diɲɛ t'i lakodɔn ni malien ma mɔgɔ kanu diɲɛ t'i lakodɔn Ivoirien ka sari Ivoirien de b'u k'u ka sari fɛ fɔlɔ olu de b'a kibaruya kɛ k'i kanu donc i ka misiri bɛ sɔrɔ ka bɔ i y'a faamuya wa Sénégali bɛ ten Burkina bɛ ten Congo bɛ ten Zaïre bɛ ten Europe bɛ ten Asie bɛ ten Amérique bɛ ten siriki anw de ka jamana den don mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra siriki fɛ i tɛ se ka k'a fɛ ka tɛmɛ maliyɛnw fɛ kan i tɛ se k'a lakodɔn ka tɛmɛ maliyɛnw kan a kanu bɔra maliyɛnw de fɔlɔ la olu de kɛra fɛ ni e y'a dɔn donc a mana kɛ sari ye cogo o cogo f'u k'a dɔn ko maliyɛnw de y'a kɛ sari ye f'u k'a dɔn ko maliyɛnw de b'a fɛ n'i kɛra den fɛ ka tɛmɛ a ba kan i b'a dun ok n'i ye den kanu ka tɛmɛ a ba kan dɔrɔn i ta ye subagaya de donc fo siriki fana k'a dɔn ko maliyɛnw de kɛra a fɛ a bɔra maliyɛnw de la a ka di maliyɛnw de ye fɔlɔ bon fɛn min ye nenini yɔrɔ ye bon maliyɛn ka siriki to Mali kɔnɔ o artiste ye mun ye siriki ba neni vis-à-vis n'i ye siriki ba neni vis-à-vis ma bi fɔ bɔ a tile la i tun bɛ taa kaso la bɛɛ b'o dɔn bon bi tɛ o ni dɔ ye siriki ba neni bi ni mɔgɔw wulila k'u b'o kɛ kɛlɛ mais est ce que nin y'a ba neni ko fɔlɔ ye wa ala ka hinɛ DJ Arafat la ala ka lahara sɔn suma DJ Arafat de siriki ba neni siriki yɛrɛ bɛ ka boli a bɛ k'a ba muso bilenni ɲini a ma kɛ kɛlɛ o ni siriki minnu bɔra k'u b'a video kɛ o san ne k'u ma n ko mais i y'a faamuya wa ko ma gan kotigi la filɛlibaga ko ɲɛ cira mun ba neni na o bɛ ka yɛlɛ mun ba neni na o bɛ ka boli mun bɛ k'a ba neni o b'a kɔ k'a ba neni a bɛ ka filmer mais
o mun mi ka ba nini ale mun ba be ka nini n'a ma digi ale la e ta kun donc n'o ko video kɛlaw ma non i bɛ mɔgɔ défend ni mɔgɔ mun yɛrɛ y'a yira ko ba nini ma digi a la i bɛ mɔgɔ défend mɔgɔ mun yɛrɛ ma yanga ni ba nini i bɛ mɔgɔ mun ba muso ba bilen bi ka nini mun mi ka ba nini o tɛ bamanankan mɛn a bɛ se ka kɛ o y'a fɔ parce que jeunesse ba nini i y'a faamuya wa c'est-à-dire a kɛra jeunesse taabolo ye a bɛ se ka kɛ mun bi ka ba nini o t'a dɔn ale bɛ ka mun fɔ parce que o bolo maliyɛnw ka thème dɔ don a bɛ se ka kɛ o ma faamu mais e mun ba bɛ ka nini e b'a dɔn e ba bɛ ka nini i fa kan na i ba bɛ ka nini i mɔkɛ kan na i ba bɛ ka nini i ka faso kan na i ba bɛ ka nini e bɛ dɔnkili da kan mun na i ba bɛ ka nini mun bɛ kɛ e ba nini e ka kan na o tɛ e ka kan mɛn ka tɛmɛ e kan ni e y'o ba nini kɛ yɛlɛ ni boli ye anw ta kun donc ne y'o fɔ video kɛlaw y'a faamuya u y'u da de ok bon o bɔ an bɔr'o la o kɔfɛ Debordo nana ka Siriki ba nini Siriki ye kɛlɛkɛ ya mais ni maliyɛn dɔ kun y'a ba nini o kun bɛ taa kaso la ni maliyɛn dɔ kun y'a ba nini fanuw kun b'o dun ni maliyɛn dɔ kun y'a ba nini u kun b'o kɛ borosɛti ye ni maliyɛn dɔ kun y'a ba nini Karimu kun b'o datugu ni maliyɛn dɔ kun y'a ba nini Siriki yɛrɛ kun b'o datugu Mali kɔnɔ ok DJ Arafadi y'a ba nini o san yɛlɛma Debordo y'a ba nini o san yɛlɛma ne ni cɛ fana nana ba nini aw bɛ fɛ an ka mun kɛ ni Siriki m'a kɛ Zen ta a b'a kɛ kojugu ye donc Zen ta digira la maliyɛnw kan k'a ye anw kan ka kuma ka Siriki dɛmɛ mais Siriki ba nin na k'a to position jumɛn na dɔ ka ba nini ka wusa ni dɔ ta ye ayi ba nini bɛɛ ye ba nini de o i bɛ se k'i plaignɛ sabanan ta la filanan ta ye m'i plaignɛ fɔlɔ ta ye m'i plaignɛ e bɛ n'i plaignɛ dɔ in ta la parce que o tɛ sari ye parce que mun y'a ba nini c'est pas un sar sinon Côte d'Ivoire sariw y'a ba nini a n'u y'a kɛ kulonkɛ ye Côte d'Ivoire sariw y'a ba nini a y'a kɛ kulonkɛ ye DJ Arafadi y'a ba nini a yɛrɛ bolila ka yɛlɛ i y'a fɔ a Debordo y'a ba nini fo siɲɛ 2 donc ne nin fana nana ka n'a ba nini donc ale de y'o yira Ivoiriyɛnw na ni cɛ in ta n'o digira la c'est que parce que cɛ tɛ sari ye sinon sariw y'a kɛ bɛɛ nin bɛɛ ye mun de bɛ na ne nin bɛɛ ye influenceli mun de bɛ na ne nin bɛɛ ye parce que n'i y'i yɛrɛ majigi tɔw bɛ tagama i kan nunu bɛ jɔ pisi mun kan nunu mana kɛ sari mun ye u ka jamana sari de don Afriki sariw de don e fana y'i ka jamana sari de e fana ye Afriki sari ba de mais ni e ye sari dɔw wusaya n'i ye ka taa olu ka dɔnsen ta ka don i ka dɔnsen kɔrɔ ka taa olu taabolo ta ka don i taabolo kɔrɔ ka taa olu wusaya n'i ye k'u fa wusaya n'i fa ye k'u ba wusaya n'i ba ye k'u ka ari wusaya n'i ka ari ye k'u ka kan wusaya n'i ka kan ye k'u ka civilisation wusaya n'i ka civilisation ye k'u ka ɲɛyɛlɛ wusaya n'i ka ɲɛyɛlɛ ye k'i olu bila i sanfɛ u bɛ tagama i kan u bɛ tagama i kan o dɔrɔn de don sinon u jɔra chaîne o chaîne kan e jɔra a kan sanga o sanga bɛ la sanga b'u la Mali Côte d'Ivoire an bɛ artistes tila de artiste si tɛ se ka sanga sɔrɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ k'i tɛ sanga sɔrɔ Mali kɔnɔ depuis Alpha Blondy yɛrɛ fitiniman don koyi depuis Tangara Sud Goda i y'a faamuya depuis Tangara Sud Goda Erogé-Mani fɔlɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn Alpha Blondy tɛ dɛ c'était Tangara Sud Goda o y'a sɔrɔ Alpha Blondy ninnu fitinin don Tangara Sud Goda Chicken Jan ninnu o y'a sɔrɔ Alpha yɛrɛ ma yɛlɛ jango Chicken Jan dɔw tun bɛ yen ko Tangara Sud Goda i y'a faamuya wa olu depuis olu tɛ Ornassa DJ depuis Tchala Mona vie en Côte d'Ivoire y'o fɔ ni depuis sɔgɔma sanji ni Ivoiriyɛnw ka artiste mun ye sanga sɔrɔ Côte d'Ivoire i bɛ sanga sɔrɔ Mali la parce que c'est des pays voisins a bɛɛ ye génération kelen a bɛɛ ye rythme kelen a bɛɛ ye musique kelen ye ok maintenant ni Siriki ye sanga sɔrɔ Mali la diyagoya a b'a sɔrɔ Côte d'Ivoire n'i ye sanga sɔrɔ Côte d'Ivoire i b'a sɔrɔ Mali la depuis Petit Denis ok i y'a faamuya depuis Petit Denis ninnu ok depuis Ivoirien artiste fan o fan donc Malien artiste fan o fan Burkina artiste fan o fan Sénégal artiste fan o fan Sénégal sari Malien b'a bɛɛ dɔn génération 21 bɛɛ b'a dɔn tout le monde connaît Wali tout le monde connaît Siriki tout le monde connaît que ça soit Rafad paix à son âme Ivoirien va faire Burkina fana bɛ ten donc pays voisins yɛrɛ de bɛ ten mais tout doit se passer en respect i ni terikɛ bɛ se ka kɛ aw bɛ ɲɔgɔn ba nini mais pas
et artiste de ni dɔ y'i ba nini diyagoya maliyɛnw bɛ réagir donc e de kan ka ko kɛ pour que k'o ko sugu éviter i y'a faamuya wa Sidiki de kan ka ko kɛ Ivoirien artiste jumɛn déplacera ka taa Mali kɔnɔ ba nini anw de ka kan don ba nini i y'a faamuya wa bɛɛ b'a k'i ka kan na mais anw de ka kan don ko maliyɛn dɔ taar'i jɔ ka artiste ba nini flagrant video la Mali kɔnɔ o tɛ kɛ mais pourquoi a kɛra Sidiki la siɲɛ 3 pourquoi a ma k'a la yan pourquoi a ma k'a la Burkina pourquoi a ma k'a la Cameroun pourquoi a ma k'a la Togo pourquoi a ma k'a la Gabon pourquoi a ma k'a la France pourquoi a ma k'a la Italie pourquoi a ma k'a la Espagne pourquoi a ma k'a la Guinée pourquoi Côte d'Ivoire 3 fois 4 fois pourquoi parce que ale de y'a jira olu ta baasi t'a la mais ni jamana wɛrɛ mɔgɔw y'a kɛ u kun bɛ ci donc ni Sidiki ba nin na Côte d'Ivoire yanni a k'a fɔ k'aw bɛ wuli a kɛlɛ la a man ka kan est ce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye salon t'aw bɔr'o la DJ Debordo o ma kɛ salon wa salon na sini i y'a faamuya wa DJ Arafat o ma kɛ wa yan'o fana cɛ dɔwɛrɛ ma kɛ Buwake wa pourquoi u b'ale kelen ba nini parce que là n'i ye mɔgɔw ye k'i ba nini i bɛ taa sɔrɔ ba nini de b'u ni Sidiki cɛ ka sɔrɔ la ni video tɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ ale de kumatɔ ale b'u ba nini u b'ale ba nini donc maintenant ça ale taw o tɛ ka kɛ caméra la donc olu de taw kɛra caméra la sinon o bɛ se ka kɛ cogo di maliyɛn filɛ nin ye maliyɛn bɛɛ n'a denmisɛnnin teri aw kɛlen ko sinanku ba ninnu bɛ yen fa ninnu bɛ yen mais mɔgɔ wɛrɛ de k'i ba musoman bilennen ni cogo dɔ la a man di maliyɛn ye tu vois un peu a man di mɔgɔ si ye donc Sidiki de b'a yɛrɛ bonya k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire Sidiki de b'a dɔn k'a fɔ ale ye yɔrɔ min na sisan jamana drapeau de don il fait partie l'homme le plus connu du Mali il fait partie le statut malien Sidiki de b'a dɔn sisan k'a fɔ vraiment ale hali n'a sɔrɔla n'i y'a yɛlɛma k'a kɛ Ivoirien ni dɔ sera ma a bɛ maliyɛnw tɔɔrɔ Sidiki de kan k'a ka kokɛtaw dɔn Sidiki de kan k'a dɔn ko bi bi in na ale ta t'a yɛrɛ Mali ta de don ale ta t'a yɛrɛ faso ta de don ale ta t'a yɛrɛ Mali de ta y'ale ye Afrique de ta y'ale ye ale ye drapeau dɔ de ye donc malankolonya dɔ bɛ yen a man ɲi ale la ni Sidiki y'o dɔn dɔrɔn a b'a yɛrɛ bonya Mali kɔnɔ mɔgɔ t'a kɛ o pourquoi Ivoirien dɔrɔn b'a kɛ Ivoirien bɛɛ tɛ quoi mais pourquoi Ivoirien dɔrɔn de bɛ k'a kɛ parce que Sidiki de y'olu bila a ɲɛ k'u kusaya n'a yɛrɛ k'u bila a ɲɛ sinon mais a ta Salif Keita ninnu tɛ taa depuis dans les années 60 mɔgɔ y'u ba nini a y'o ɲɛfɔ an ɲɛna Kuma Siribe ninnu m'u si bɛɛ kɛ Côte d'Ivoire Kabe ninnu m'u si bɛɛ kɛ Côte d'Ivoire mɔgɔ y'u ba nini donc n'i ye ba nini kɛ k'a don i ni mɔgɔw cɛ u b'i ba nini i y'a faamu parce que Ivoirien filɛ Buwake a bɛɛ ye vie kelen de hali ni fini min sanga wulila Côte d'Ivoire i bɛ taa sɔrɔ habillement cogo de sanga wulilen don Mali la i y'a faamu moto min mana sanga sɔrɔ Mali la i bɛ taa sɔrɔ moto kelen de bɛ sanga la Buwake i y'a faamu Abidjan donc julaw ni maliyɛnw olu ye fa kelen ba kelen donc julaw ni aɲuw ye fa kelen ba kelen aɲuw ni betew ye fa kelen ba kelen betew ni wɔbɛw ye fa kelen ba kelen wɔbɛw ni bawulenw ye fa kelen ba kelen an bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'a faamuya wa zone kelen kɔnɔ baton kelen kɔnɔ an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais artiste de b'a yɛrɛ bonya n'i sera yɔrɔ dɔ la i b'i yɛrɛ bonya de n'i sera yɔrɔ dɔ la i b'i yɛrɛ karama parce que n'i y'i fa bonya i bɛ fa n'i y'i ba bonya i bɛ barika n'i y'i kɔrɔ bonya i bɛ kɔrɔ n'i y'i dɔgɔnin bonya mɔgɔ t'i dɔgɔya parce que mɔgɔ dɔgɔma ɲɔgɔnw de b'i dɔgɔya ok donc adamaden n'i influencera dɔrɔn ko camanba de b'i jɛ ok i tɛ kɛ Sidiki k'a dɔn ale de tɛ se ka kɛ Ivoirien i y'o faamuya i tɛ se ka k'a ye ala de y'i kanu i kɔrɔbayara yɔrɔ min na wolondugula bɛ mun dɔn mɔndugula de b'u dɔn donc fɛn min ye san o san e ba bɛ ka neni jamana kelen mɔgɔw fɛ e dun ba tɛ ka neni i y'a faamuya wa baro kɔnɔ i ba tɛ ka neni e ba bɛ ka neni flagrant i ba bɛ ka neni video i ba bɛ ka neni c'est à dire e saritɔ e artiste tɔ e mɔgɔ batɔ pourquoi e kelen parce que i yɛrɛ de bi i ka environnement de don i yɛrɛ de ka vie cogoya ye nin ye i ba nin nami bari kɔnɔ i ba nin nami dɔlɔmi yɔrɔ i ba nin nami a ma kɛ so kɔnɔ a ma kɛ salon kɔnɔ mais yanni an ka jigin bari kɔnɔna ta la DJ Arafat ta kɛra kuru kɔnɔ aw sigilen vrai ou faux Debordo ta o ka kɛ mankan fɛ mais DJ Arafat ta don donc nin fana ta kɛra min bari kɔnɔ dɔlɔ
dɔlɔ ni artiste si tɛ yen ko dɔlɔ ye sanga di mun ma i y'a faamu a b'a sɔrɔ i bɛ sanga de la mɔgɔ âge dɔ bɛ yen n'i y'o sɔrɔ fa t'i ladi ba t'i ladi mɔgɔ de b'i yɛrɛ ladi adamaden de b'i yɛrɛ ladi i y'a faamu nin ka ɲi nin ma ɲi n'i kɔrɔbayara n'i y'o dɔn ka ban dɔrɔn fa seko tɛ yen ba seko tɛ yen mɔgɔ de t'i seko bɛɛ kɛ n'i y'i seko bɛɛ kɛ k'a ban a tɔ bɛ to i kɛɲɛko ye ok mɔgɔ de b'a dɔn n bɛ se ka nin kɛ diɲɛ kɔnɔ ko dɔ bɛ yen a ne kɔni ma nin kɛ c'est comme ne bala ni n ka ko bɛɛ i mana ko o ko fɔ i bɛ taa sɔrɔ ne bala y'a kɛ mais ne ma deli ka dɔlɔ min ma deli ka dɔrɔku ta ma deli ka joint min dɔrɔku la bila kuro joint a melekelen ne ma deli k'a minɛ gulɔ la bila kuro bière ye ne t'a gu dɔn i bɛ bala tiri bɛɛ ɲininka ni mɔgɔ mɔgɔ jɛra o bɛɛ b'a fɔ ko non ko nin kɔni k'a ma s'o ma mais attends mais n'a ye jama min fa tiɲɛ ba tiɲɛ mais n yɛrɛ k'a dɔn fana ko ni dɔ bɛ yen ne k'o to yen sa diɲɛ kojugunin dɔ bɛ yen ne k'o to yen sa diɲɛ kojugunin dɔ bɛ yen ne fa tɛ yen ne ba tɛ yen mais ne yɛrɛ ko kojugunin dɔ to yen sa ni n taara nin don a bɛɛ la fana ne yɛrɛ o donc ko dɔ bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ de bɛ ban a ma o tɛ fa ko ye o tɛ ba ko ye n'i teri bɛɛ kɛra mɔgɔlankolon ye e k'i jilaja e ka k'a cɛla mɔgɔ ɲɛnamanin kelen n'i teri bɛɛ kɛra zon ye e k'i jilaja sa e kɔni ka se k'a fɔ ko a ko ne kɔni ma sonyani kɛ n'i teri bɛɛ kɛra i y'a faamuya wa bandi ye e k'i jilaja teri ninnu cɛla e ka u yɛrɛ ka tila k'a fɔ sa ko a ke e kɔni k'e m'o kɛ i y'a faamuya donc n'i teri bɛɛ kɛra kojugukɛla ye ni e yɛrɛ kɛra kojugukɛla ye ko parce que k'i teriw kɛra ye donc différence jumɛn bɛ kɛ e ni olu cɛ f'i yɛrɛ de b'o o différence créer k'i ban o ko ma o de bɛ en jeunesse génération 21 o de bɛ caman tiɲɛ mun mana gɛrɛ muso mun mana gɛrɛ a teriw la i y'o faamuya wa olu b'a fɔ kamalenkɛ basiya la an bɛɛ de b'an ta ɲini an nɔ koyi tu vois un peu donc e dun tɛ o dɔn ni e fana taara o kɛ olu nɔfɛ après a bɛ k'i na ko de bɛ ka wari di olu ma a bɛ k'a kɛ i bɛ tila k'a ye olu yɛrɛ bɛ na juru ta e fɛ e mana bɔ aventure la ka na sɔrɔ muso dɔw bɛ bamakɔ olu bɛ mobilinin kɔnɔ dɔrɔn i y'o faamuya wa e na ko kuranin don tile 3 kɔnɔ e olu ye mobili la e olu ɲininka ko mun de bɛ yen ko bɛɛ dabali banna wari de b'a kun wari jumɛn b'a kun n bɛ mobili kɔnɔ ani wari bɛ o ye kelen o k'a fɔ ko k'anw bɛ affaire de kɛ affaire jumɛn ko Guinea bɛ wari di mɔgɔ ma ni Guinea wari di mɔgɔ ma e bɔra France a reconnu n'o ye nɔ e bɔra États-Unis a reconnu n'o ye i y'o faamuya o bɛ na dɔrɔn e b'i ta o fɛ i donna ko la i ma wari sɔrɔ i tɔgɔ tiɲɛna wa i y'a faamuya i tɛ se ka kuma bilen n'i kumana u b'i ta fɔ o n'a ɲɔgɔnnaw de don i y'a faamuya i bɔra Europe ka na i nana sɔrɔ maliyɛnw bɛ yen i terikɛ kelen ye dɔrɔn o ye mɔgɔ 2 ni 3 escroquer mobili b'o bolo ko dugukolo feere de bɛ yen i taara i pan k'i bila o la yen donc o n'a ɲɔgɔnnaw de don influenceli de don sinon Sidiki ye sariba de mais a yɛrɛ de k'a yɛrɛ kɛ sari ye a ko ka d'an ye o mɔgɔ b'a fɔ ko Sidiki ko man di ne ye Sidiki ko ka di ne ka tɛmɛ u bɛɛ kan ne bɛ Sidiki fɛ ka tɛmɛ u bɛɛ kan mais ne bala bɛ mɔgɔw ladi de ni mun ye ne ka ladilikan mɛn i ye ne dɔn ni mun ma ne ka ladilikan mɛn i t'an nɔnɔ ne t'an basi ne kɔrɔbayara ka sɔrɔ ne t'i dɔn donc faso ko de don mais ne b'i ladi mais cɛ o cɛ n'i ye ne ka ladilikan mɛn don dɔ la i bɛ tila ka ne ɲini ka ne fo an bɛ kɛlɛ mun na fa yan fa wa ba yan fa mais adamaden yebaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la mun t'a cɛ ye ni tubani solila ka wuli ɲɔbu fiyɛla ɲɛ a bɛ wuli ko 2 kɛ i y'a faamuya i n'i ka sotigiya bɛ n ka cɛ kɔnɔ bɛ sigi i ka so ka sɔrɔ i yɛrɛ ma sigi dɛ depuis i ka terrain langolo kɔnɔw jatigila don donc maintenant banini mun bɛ ka kɛ Sidiki k'a dɔn k'a fɔ munna u bɛ k'ale ba neni a k'u ba neni dabila parce que n'i ma mɔgɔ mun ba neni o kɛ man di k'i ba neni i kumatɔ ni mɔgɔw kumatɔ n'i bɛ ba neni kɛ n'u dimini kɔrɔ u b'i ba neni i y'o faamuya wa i bɛ mɔgɔ fana ba neni kulonkɛ la n'o dimini kɔrɔ u b'i ba neni i bɛ mɔgɔ e kuma o kuma e bɛ ba neni kɛ ka sɔrɔ caméra tɛ mais attends ni mun dimine kɔrɔ sa caméra bɛ o b'i ba neni sinon i tɛ mɔgɔ ba neni o kɛ man di k'i ba neni i y'a faamuya wa mɔgɔ kumatɔ bɛ ba neni kɛ mɔgɔw b'o ba neni wa ba nenikɛla mɔgɔw b'a fɔ k'i tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye bɛɛ b'o dɔn donc i yɛrɛ k'i yɛrɛ ladi i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ fana i ye mɔgɔ ba de i k'a dɔn k'a fɔ fana denmisɛnniya filɛ nin ye ala bɛ sanga d'i ma n'a y'a d'i ma i bɛ sanga matarafa i y'o faamuya donc sanga matarafali ye jumɛn ye i bɛ se k'i to sanga la ka faso kumabɔ ka faso lakana ka faso lakana n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra artiste ye k'i bɛ t'i ta kɛ ko lankolon ye i ka sanga tɛ tɛmɛ san 5 kan a tɛ san 10 sɔrɔ
ibo jatemine Afrique mogo be Afrique artiste bawo artiste bani taru ka dugula itaka malankolo nyame ni tara Alpha Blondy abe lakle yede mais ibi si ke Côte d'Ivoire it Alpha Blondy ka malankolo nyame ibina Sénégal de ka jigi Dakar ibe santanke ka usunduru nyini nyela itayi Salif Keita ni na magere nyona ita do kabe kuma yo fame wa resoro tabule o kumete umu sangare ibaka kibaru ya de mais iyere nye ya fama ikemandi kuye donc o de artiste ya fam parce que depuis bi ka commencer ka ke sari iyere ba laje de ki terkaw laje ini munga ko bebe ini munu bebe ya fama donc iyere de ba ke parce que artiste ni to ma tien ika sanga tebi artiste ni malankolonya ya fama ni sera parce que fiki togo de dugu dɔw bɛ kɛlɛ kɛ e tɔgɔ nɔfɛ dɔw bɛ kɛlɛ kɛ i jogo nɔfɛ dɔw bɛ kɛlɛ kɛ i kɛwale nɔfɛ bon mɔgɔ c'est-à-dire dɔ bɛ don mɔgɔ ka ko la ka sɔrɔ a m'i ye i y'a faamuya wa lakaliko ɲuman b'o kɛ dɔ bɛ bɔ mɔgɔ ka ko la ka sɔrɔ a m'i ye lakaliko jugu b'o kɛ donc i yɛrɛ de b'i yɛrɛ ka kow mafa k'i yɛrɛ lakanda k'i parce que janton yɛrɛ la o kɔrɔcogo o ka ɲi i y'o faamuya mais attends mais den kɔnɔma ba kɔnɔma buramuso kɔnɔma nimɔgɔnin kɔnɔma den lamɛnɛ den bɛɛ kɔnɔma mais attends ni dɔ ma wolo joona dɔ kɔnɔma bɛ dɔ den ta y'a faamuya donso kɔnɔma sogonin kɔnɔma baraman kɔnɔma ni dɔ ma wolo joona dɔ den bɛ kɛ dɔ ka kɛlɛkɛlɛ naji ye ok donc i yɛrɛ k'a lajɛ sa e ni ivoirien cɛ alhamdulilayi arabil alamina Mali Côte d'Ivoire différence tɛ yen mais i yɛrɛ k'i yɛrɛ bonya i n'i teriw cɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ bonya i ni artiste tɔw cɛ i k'u bonya u k'u bonya ok kulonkɛ b'a dan ma sɛbɛ b'a dan ma baden ni kulonkɛ tɛ parce que mande u ye mun fɔ ko i b'o jateminɛ mɔgɔ kɔrɔla togo o togo mɔgɔ tɛ kɔrɔbaya ba kasi basu kasi ma mɔgɔ kɔrɔbayara togo o togo mɔgɔ tɛ kɔrɔbaya baden ni kɛlɛ ma n'i ye mɔgɔ kɔrɔla togo o togo baden ni kɛlɛ ni min farati a b'a kɛ mɔgɔ kɔrɔla togo o togo donc ba kulonkɛ fɛn tɛ. Bon, surtout quand il bat une beda parce que Facebook équivalent sugu konona équivalent frais. Donc frais kanana ote chebakoro banini yoroi. Frais kanana ote jamana fana mogoba do banini yoroi. Yafa jamana tobe mogomika. Jamana drapeau be mogomika. Jamana yenyena be mogomina. Jamana demisenu ga éducation parce que kobe kola ni yera la e kanumbaga demisenu be se kake. Donc maintenant banini ni éviter ini mogo che pour que ou kani banini ne bo de fiena mais ni ta chien folo ide chien folo te chien flanante ala ka lahara so suma jijara fate aya ka anye gleki boya Facebook ka be sanani bo ka kele ba wuli mais ne ko e ka réponse mu e makuma o ko fait un débordo ake débord o sanyelema débordo ake sanyelema wora ni fana yake donc c'est pas bon quoi parce que abe i dɔgɔninw bɛ bala ninnu ni fɛn ninnu bɛ a tɛ diya u ye mais i paye rien mɔgɔ si tɛ se i ba ninkanw mɛn i y'a faamuya wa mɔgɔ dɔw fɛ a bɛ digi i ka mɔgɔw la quoi tu vois un peu mais yana dɔw bɛ faamu mais kelen ni fila ni saba i y'a faamuya wa les gens différents a tɛ bɛn mɔgɔw ma a tɛ bɛn maliyɛnw ma i y'a faamuya hali maliyɛn baden bɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ a tɛ bɛn ivoirien dɔw ma même ivoirien dɔw bɛ yen que olu bɛ e siriki fɛ bawulen dɔw bɛ a tɛ bɛn u ma a ɲi dɔw bɛ a tɛ bɛn u ma gere dɔw bɛ a tɛ bɛn u ma wɛbɛ dɔw bɛ a tɛ bɛn u ma jula dɔw bɛ a tɛ bɛn olu fana ma tu vois a tɛ bɛn hali maliyɛn minnu bɛ burkina bɛ dɔw fana a tɛ bɛn u ma donc vraiment mais e yɛrɛ k'a éviter siriki denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ dɛ i yɛrɛ k'a lajɛ i k'a dɔw éviter c'est pas bon quoi. Ok, donc ne kun bɛ fɛ ka mun fɔ a ko la je crois o de nin mais influenceli de nana n'a ye parce que e de b'i pan ka t'u ka misigi ka t'u ka rythme kɛ i ka misigi kɔrɔ sinon u ye sari ye e ye sari ye u b'u ta da u ka kan na e b'i ta da i ka kan na e ta kun kɔrɔ ah e ta kun ka rythme ta e de bɛ t'u ka rythme ta o e de bɛ gɛrɛ u la pour que k'u ka rythme ta sinon
ou fɛn o fɛn u bɛɛ ye sari ye e yɛrɛ ye sari ye u bɛɛ bɛ sali fa e bɛ sali fa u bɛɛ bɛ wele misigibukɛyɔrɔ la e yɛrɛ bɛ wele walima taa balani jouer dɛ n b'a daminɛ o la yan e de nana ka na Sénégalais ka rythme ta k'a k'i ka morceau kɔrɔ i dun kɛra sari ye k'a sɔrɔ i y'a fɔ a wɔlɔfɔ rythme tɛ n balaki tɛ mais i y'i pan calaki wali taara Mali la ka na a ma maliyɛnw ka balani jouer a taara k'a ka balaki k'a ka Sénégalais ka misigi d'a ka wɔlɔfɔ kan na n'a ka Sénégalais rythme i y'i pan calaki i nana yan i nana ka na misigi da yan nɔ ka dɔnkili da yan nɔ ka wɔlɔfɔw ka rythme ta k'o don i ka misigi kɔrɔ i y'i pan calaki Arafat paix à son âme Arafat ma maliyɛn balani ta k'a k'a ka morceau kɔrɔ i y'a faamuya i y'i pan calaki i taara coupé décalé ta k'o kɛ i ka morceau kɔrɔ i y'a faamuya wa mais i dun ye sanga sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma coupé décalé jouer a kɔrɔ ne ko n ko cɛ n terikɛ i t'an ka balani fana jouer sa hali n'a bɛ kɛ morceau kelen mun manamana kan fɔra ne ɲɛna ko kora ni balani tɛ taa ne ko mais non nin ye manamana kan de kora ni balani tɛ taa kora ni balani de ma wolo kora dira don min na balani kora dira don min na ni jumɛn fɔra ɲɔgɔn fɛ Manden fɔli la Bala Fasɛgɛ u ye kora ni balani de fɔ Manden fɔli kɔrɔ yɛrɛ la n'i bɛ Manden e yɛrɛ jelidentɔ Manden ta Kuyatelakaw ɲininka balakan foyi man di kora kɔrɔ kora kan na ka balakan bɔ foyi man di bala accompagné la ka kora bɔ n'o ye manamanakan de wɔlɔfɔ fɔli fɛn bɛɛ siraba kelen kalakata kun bɛ gnegin kalakata kun bɛ gnegin kalakala kun bɛ gnegin e sera ka kora fɔ kɔrɔ coupé décalé ka se ka kora fɔ wɛrɛ e bɛ dɛsɛ ka kora fɔ kora ni morceau mu e de tɛ se sinon jeliw bɛ se kora ni balani de pala jɛ da olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc n'u bɛ k'i ba nini jo de bɛ ka di ne ma n'u bɛ k'i ba nini jo de bɛ ka di ne ma bilahi wa nin kelen in don dɛ parce que adamaden n'i jɔr'i yɛrɛ la wallahi jɔmɔgɔla ye kara ye i y'a faamuya parce que adamaden tɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ i y'a faamuya muru tɛ kɛlɛ kɛ marifa tɛ kɛlɛ kɛ kamalenkɔrɔ dusukun de bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ y'i yɛrɛ de fɔlɔ kana dan i y'a fɔ parce que cɛya fura duman fɔlɔ ye gagɛlɛya ye kana dan fura ma n'i ye ala kana dan baga ma kana dan fura ma hali n'i ye ala siri jitɔ la bilahi a bɛ boli ni ala ye kɛlɛkɛyɔrɔ la kamalenkɔrɔ dusukun fɔlɔ o de y'i ka labɛn fɔlɔ ye da i yɛrɛ la kɛ i yɛrɛ ye sɔn i yɛrɛ ye ala y'a bɛɛ k'i ye k'i to denmisɛnniya la mɔgɔ si ivoirien si m'e siri k'i kɛ sari ye maliyɛnw de y'i kɛ sari ye i ma kɛ sari ye ni ivoirien rythme ye i kɛra sari ye ni mali rythme ye i y'a faamuya wa wɔlɔfɔ si m'i kɛ sari ye maliyɛnw de y'i kɛ sari ye olu sɔrɔla k'i kodɔn i la kodɔn donc kana k'u ma fitiriwale i kana se ka foyi d'u ma sa mais u fa fɔli n'u ba fɔli yir'u la u ka balani u ka dɔnkɛcogo kɔni yira diɲɛ na i bɛ taa wali dɔnkɛcogo ta ka yira i y'a faamuya sinon ivoirien jumɛn bɛ yen c'est pas parce que pour te inventer ou bien k'e siri k'i commentaire kɛ non an ka bɔ k'an jɔ jɔn e fila jumɛn bɛ se ka bɔ k'i jɔ fɛ misigi la a tɛ yen mais u bɛ bɔ k'u jɔ i fɛ mun na dɔncogo an ka dɔnkili da an kan ka ja a tɛ Afrique bɛɛ n'i bɔra k'i jɔ mun bɛ se ka bɔ mais u bɛ bɔ k'u jɔ e fɛ n'i y'u da dɔnkilida la n'a fɔra ko ka dɔnkɛcogo de ta u b'i dan parce que u ka dugulamɔgɔw ni wali y'a ka misigi daminɛ Sénégal bɛɛ bɛ dɔn kɛ Sénégal denmisɛnnin bɛɛ bɛ dɔn kɛ parce que dɔn u fa n'u baw n'u mɔkɛw y'a kɛ u b'a dɔn i y'a faamuya Côte d'Ivoire ni e bɔra k'i jɔ ni ivoirien dɔ bɔra k'a jɔ n'i y'a da dɔnkilida la mais ni misigiw nana ni rythme nana dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ ivoiriens bɛɛ b'u ka coupé décalé kɛ parce que u fa n'u baw n'u mɔkɛw ka faso fɔli don mais ni e siri k'i bɔra n'i y'u da dɔnkilida la n'a fɔra ko ka dɔnkɛcogo kɛ e t'a fɔ n'u i ye coupé décalé kɛ e ni ivoiriens bɛ dɔnko concours la e bɛ taa ivoiriens ka dɔn de k'u kɔrɔ u t'i bati n'a sera wɔlɔfɔw ma e b'olu ka dɔn kɛ u t'i bati dɔncogo t'e fa bara wa wali fa dɔncogo t'e fa bara e tigɛlen don i fa bara dɔnni mun na o dɔn yɛrɛ civiliselen don ne ninnu fa bara ye tibiki dɔnnaw ye tibiki de inventé anw y'a dɔn breki dɔnnaw an y'a dɔn anw bɛ ka wɔlɔfɔ dɔn kɛ an bɛ ka zayiriwa dɔn kɛ an bɛ ka coupé décalé dɔn anw fa dɔn de aw tɛ se ka na ni dɔncogo foyi ye e kelen tɛ mali artiste bɛɛ don ni balani tɛ i tɛ na ni dɔncogo foyi ye ko maliyɛn bɛ walimɔgɔ wɛrɛ da la i m'a ye cɛ sen tigɛlen Guinée Bissau Tiriri e ni ala ni kira cɛ bɛɛ ti k'o faso mɔgɔ sen tigɛlen i bɛ taa Mali la i bɛ bɔ de nuit la i b'aw bɛɛ tatɔ ye gauche fɛ n'a kɛra la hali station na u b'i ka pompe k'a la i bɛ bɛɛ tatɔ ye wali fa dɔn na wali faso dɔn wali baso dɔn i y'a faamuya i ko dɔncogo t'aw bolo aw bɛ o de ye i kun bɛ tɔw dan n'o de
wa i ka musique a jariya ma diya ye billahi talahi don dɔ la a bɛ bin hali n'a ma bin Mali tɔgɔ bɛ bɔ a la parce que en tant que Mali dɔncogo t'a la a bɛ bin don dɔ la c'est musique à écouter. Salif Keita filɛ nin diɲɛ bɛ wuli a tɛ bin mais diɲɛ bɛ wuli Mali kɔnɔ i bɛ Salif ka dɔncogo jumɛn k'a la extérieur la n'i ye zuku bɔ a la soit blues mɔgɔw bɛ dɔn jumɛn kɛ parce que dɔncogo t'a la donc c'est considéré c'est musique mandingue, c'est une musique à écouter pas à danser. Donc n'i b'a dɔn tu es obligé ka tubabu dɔn de kɛ tibiki soit zouk soit blues. Ok, dɔncogo t'aw bolo dɔncogo de tɛ Mali bolo dɔncogo tɛ yen donc an tor'o de la yen nɔ depuis an mɔkɛw i y'a faamuya wa olu tora jumɛn dɔnni na Eresoro Taabolo Jata Kuluma ye kana faw kana jumɛn dɔnni na James Brown i y'a faamuya Tibiki Zigili Biti i y'o faamu break dansi funky break dankisi i y'a faamuya disco rapu break reggae i y'a faamu Zaïrois dɔn Ivoirien dɔn Wolofɔ dɔn Mali yɛrɛ kɔnɔ dɔncogo ma deli ka sanga sɔrɔ ko jamana wɛrɛ mɔgɔw ye Mali ka dɔn kɛ mais ni Siriku tun ye Mali ka dɔnkɛcogo dɔ de ta bilahi k'a da dɔnkili la sa u m'a sɔrɔ bɛɛ ye Mali dɔn sa u m'a sɔrɔ denmisɛnnin bɛɛ tun b'o dɔnkɛcogo in kɛ aw m'a kɛ diɲɛ na hali u nana ka mini kase daminɛ ka taa kɛ jamana wɛrɛ dɔ ye mini kase mun bɛ ka mini kase mɔgɔw dege dɔn na tonton Idrissa a nana ka bɔ Côte d'Ivoire de kɛlɛ daminɛlen a tun b'anw ka quartier de la a ɲɔgɔn don balontanna tun tɛ Mali bɛɛ ok donc a bɛ a kɔrɔbayara dugu min na a b'o dɔn de dɔn a nana Ivoirien dɔn de kɛ a ye denmisɛnninw dege o de la parce que a b'o de dɔn donc o de tun bɛ sangala Mali la tonton Idrissa a y'a wele a fɔ a ye k'a bɛ jo bala dɔn a b'a fɔ ko n kɔrɔkɛ don a nana ka bɔ Côte d'Ivoire de i y'a faamuya wa a bɔra Côte d'Ivoire kɛlɛ wulilen na a nana i y'a faamuya a tun bɛ se ballon kan'a lajɛ ta Mali bɛɛ mɔgɔ tɛ se n'a ye balontan na anw de tun b'a jouer an b'a deli de pour que a ka jouer équipe la n'a jouer a bɛ bi don mɔgɔ si seko t'a la mais a bɛ Ivoirien dɔn de don a b'o de dɔn a kɔrɔbayara o de la Mali dɔnkɛcogo aw bɛ na ni jumɛn ye aw bɛ minnu wele k'u ka na olu bɛ mun de kɛ donc aw bɛ k'aw pan Nɛba Solo den ninnu ni Nɛba Solo ka dɔnkɛla ninnu ni Malien den a banna pewu Sidiki i ba nenini i y'a faamuya a bɛ ka digi an na a bɛ ka digi an na a bɛ ka digi dɔgɔninw na a bɛ ka digi i ka supporters la a bɛ ka digi Maliens na mais an tɛ se ka jigi mɔgɔw la parce que e yɛrɛ de bɛ ka t'i ba di nenini ma an b'a di nenini ma a tɛ ka bɛn a ma donc franchement il faut te ressaisir i k'a lajɛ i k'i majigin i k'i yɛrɛ bonya i ta in da la i y'a faamuya i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la ko bɛ ko la a man ɲi i défend yɛrɛ man di parce que baneni yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na fɔlɔ an si tɛ fatɔ an si tɛ lagalagatɔ ye a kɛyɔrɔ ma ɲɛ e yɛrɛ tun bɛ cogo min na o man ɲi donc franchement an bɛ mun fɔ o de ye nin ye mun a tigi bɔra ka yafa deli donc ne b'a ɲini Maliens fɛ nin banna i y'a faamuya komi san o san don an t'a fɔ Sidiki yɛrɛ a k'a ko dabila sa wa one love à vous tous kana balaba sitan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu la dɔn